কে মামুনি? কে? আমাকে দাও মামুনি। কে? কই দেখি দেখি, দাও। কার নাম্বার? লাইভে আছি, লাইভে। হ্যাঁ, হ্যালো, পিউ আছো বলছিল মামুনি? পিউ পিউ করছিল। ও আমি কেন? হ্যালো, কে? মোল্লারপুরে? ও বলেন। হ্যাঁ, না না, এবার নাম্বার বুঝতে পারি না তো। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद आपको। मैं भी इंडिया से हूँ, बिहार से। अच्छा, बिहार से हो आप, थैंक यू। बिहार में क्या करते हैं आप? अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर दीजिए। আমার মেয়ের নাম হচ্ছে সেলিনা নূরজাহান বোন। আচ্ছা, সেলিনা নূরজাহান, খুব সুন্দর মাশাআল্লাহ, নাম খুব সুন্দর, দুটোই নাম খুব সুন্দর। ভাইয়া কেমন আছে বোন? अच्छा, आप गुजरात में रहते हो? ভালো আছো বোন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। गुजरात गए थे एक बार। आप खाना वाना हो गया है भाभी जी आपका? हाँ निकेत को खाना हो गया है बहुत पहले। आपका खाना हो गया है क्या? अभी तो हम लोगों का यहाँ 10 बज गया, 10:11 हो गया है। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দাদা কেমন আছেন বলেন? অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে কথা। हुमायरा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुमायरा, हाँ जी भाभी जी, मेरा भी हो गया। अच्छा, क्या खाया है आपने डिनर पर? रोटी या चावल? আপু তোমার চ্যানেলে মনিটাইজ হয়ে গেছে? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, মনিটাইজ হওয়া অনেক দিন হয়ে গেল। পেমেন্টও পেয়ে গেছি, ফার্স্ট পেমেন্টও পেয়েছি, ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় পেমেন্ট খুব তাড়াতাড়ি পাবো। হ্যাঁ ভালো আছি গো বোন, ভালো আছি। তোমার নামটা তো বললি না, সেলিমার মা, তোমার নামটা কি বলো?